Chers camarades, bonjour. Assalamu alaikum. Ahlan wa marhaban bikum fi hissa jadida min maddat al-physiya li sanat al-jid al-mushtarak dawli. Idan, غادي نديرو exemple de test, évaluation numéro 1 pour premier semestre. Partie chimie, on cherche à identifier l'espèce chimique active d'un médicament noté X. Pour cela, on réalise une chromatographie sur couche mince. Donc CCM, chromatographie sur couche mince. Les références sont l'aspirine, noté A, l'acétaminophène, noté B, la caféine, noté C, et la phénacétine, noté D. La plaque chromatographique a les dimensions suivantes. Largeur 4,5 cm, hauteur 5 cm. Les dépôts sont effectués à 0,5 cm du bord inférieur. Après élution et révélation, les résultats suivants sont obtenus. Le front de l'élution est monté à 0,5 du bord supérieur. Pour les références, on trouve l'espèce chimique aspirine à référence frontale 0,85, l'acétaminophène 0,5, le caféine 0,31 et le phénacétine 0,72. Pour X, on trouve trois tâches dont les références de frontale sont respectivement 0,13, 0,5 et 0,96. Alors, faire un schéma du chromatogramme après élution à l'échelle 1/1. Les positions des tâches devront être justifiées. Alors, chromatogramme يكون في هذا الشكل. Donc عندنا 0,5 du bord inférieur و 0,5 du bord supérieur. وعندنا كذلك الكروماتوغرام l'auteur ديالو 5 cm. Alors 5 cm على تقريبا تكون بحال هكا. 4,5 على تقريبا بحال هكا. ici l'exemple ديال la couche اللي غادي نحطو عليها les échantillons. Alors, on a 0,5, on a le début ديالنا, l'inférieur, bord inférieur, 0,5, bord supérieur. Donc, on a 0,5, 0,5. Alors, on dit la tâche X, donc il y a dit, X. On dit les autres tâches, les A, aspirine, B, l'acétaminophène, C, caféine, et D, la phénacétine. نرسمو اولا les références اللي تعطاو لنا في X il a 3 tâches. كل tâche عندها les références suivantes. alors كنعرفو بلي les références donc هادي H complet. donc هاد H complet donc عندنا la hauteur totale هي 5 cm ديال الكروماتوغرام. اي كروماتوغرام complet فيه 5 cm. حيدنا منه 0,5 0,5 اي حيدنا منه 1 دونك ولات 4 سنتيمتر هي la grande hauteur H. alors تعرف بلي الريفيرونس فrontal c'est petite h sur grande H. tel que petite h هي la distance اللي طلعها l'élément يعني la matière او bien يعني l'espèce chimique فاش غيطلع اكوز ديال ليون يعطيني واحد لالتيتود h. par exemple مثلا دي يقدر يكون هنا يعطيني واحد لالتيتود صغير اللي هو h. الوغ حنا هاد h هي اللي بغينا نعرفو بالنسبه لكل طاش. نبداو بالطاش الاولى اللي عندها 0,13 دونك 0,13 comme référence égale à h sur grand h. donc grand h قلنا هي 4 donc petite h شنو غتكون هي 0,13 fois 4 donc 0,52. c'est la hauteur ديال l'espèce lourde. l'espèce تاني 0,5 donc normalement العلاقة automatiquement لا بغيت petite h غتعطيني هي petite h كتساوي r fois grand h. donc automatiquement غنابليكيها donc هنا petite h عاوتاني كتساوي r اللي هو 0,5 في h اللي هو 4 donc égal à 2 سنتيمتر. donc la tâche الثانية 2 سنتيمتر. ولا tâche الثالثة عندي 0,86
Donc, petite h égale 0,86 fois 4. Donc, c'est 3,44 cm. Alors, غنحاولوا نرسموا هاد لي طاش. دونك الطاش الاولى قلنا او لا طاش لو بلو هوت دونك نقسموا هاد لا ديستونس على 4. دونك 1 2 3 et 4 cm. Alors 2 cm هي اللي تجي بلو اكزاكت. دونك 1 2 دونك هنا 2 cm عندي واحد لا طاش à 2 cm. Pour la troisième c'est 3 presque 0,5 donc c'est 3,5 donc presque là. Et pour la première c'est 0,50 اي presque là. donc نتوما غادي يكون عندكم بابي مليمتري اولا شي حاجه هكا بالمسطره غتسهل عليكم الخدمه. مي هنا باغ يعني كنحاولوا نقربوا صافي. مي المهم هو هذا الحساب هذا اللي غديروا هنا هو اللي بلوز امبورطون. دونك كيف كتلاحظوا فمن خلال الحساب اللي خرج لينا قدرنا نرسموا هاد لي طاش هادو. دونك ها لي بوزيسيون هما جوستيفيي باغ هاد لي كالكول اللي درنا. Question 2. On dit que la chromatographie est une technique de séparation et d'identification. Expliquez en quelques lignes comment on peut identifier les espèces chimiques grâce à la chromatographie. إذن هنا غادي نعاودوا لهم يعني لو برانسيپ ديال الكروماتوغرافي شنو هو. دونك غنعاود نشرح لكم انا يعني بتيت ديتاي ونعطيكم تكست مكتوب. الوغ كروماتوغرافي شنو كنديرو كنشدو واحد لاكوش ماكس دالومنيوم من فوقها تنديرو واحد البتيت كوش ديال سيليس تنحطو هاد العينه ديالنا اكس اللي بغينا وتنديرو عليها واحد لوليون. هذاك لوليون اولا سولفون كيتسمى ايليون اولا سولفون. دونك ايليون اولا سولفون. الوغ هاد لوليون il monte حتى كيوصل لواحد ليميت ديالو اللي كتسمى فرون سوبيريور. داكوغ فرون سوبيريور. فاش كنبوزيو ليليمون اكس على لوليون فشنو كيوقع كيعطيني دي طاش. هاد دي طاش سو سون دي اسبيس شيميك كي كونستيتيو هاد ليليمون اكس. كنحطو دي زيليمون دو ريفيرونس وتنشوفوا لي طاش كي سون الينيي لي طاش اللي متقادين سا فو دير بلي هاد ليليمون اكس راه كاينه فيه هاد لي طاش. مثلا عندي هنا طاش وهنا طاش فتنقول بلي لا طاش ديال بي الي الينيي مع هادي لا طاش ديال سي الي الينيي مع هذا. دونك اوتوماتيكمون ا اكس il contient بي اي سي. دونك هذا هو لو برانسيپ ديال الكروماتوغرام. الوغ فواسي لا كروماتوغرافي اون ديتاي على حساب داكشي اللي قرينا في الكتب. دونك قلنا c'est un procédé de séparation d'identification d'espèces chimiques présentes dans un mélange par différence d'affinité à l'égard de deux phases. Donc عندنا deux phases. L'une est appelée phase fixe ou bien phase stationnaire. C'est couche de gel de silice déposée sur une plaque d'aluminium. Et dans هنا يلا كنصاوبوا البلاك وتنحطوا واحد لا couche ديال gel de silice. Phase mobile c'est le lion. Donc le lion fin تنديروا داك le lion. Donc c'est le solvant dans lequel les constituants du mélange sont plus ou moins solubles. أي les constituants ديال داك الميلانج X تيكونوا solubles مع هاد les lions مع هاد le solvant هذا. Alors les lions migrent le long de la phase fixe grâce au phénomène de capillarité et l'entraîne les constituants du mélange qui se déplacent à des vitesses différentes. Donc on peut ainsi les séparer. Donc grâce à la solubilité ديال الميلونج اللي عندي مع لي ليون فلي كونستيتيون ديالو كيتفرقوا او كيتحركوا فيغ لو هو كيتحركوا نحو الاعلى دي فيتاس ديفيرونت. دونك كيقدروا انهم يتفرقوا. دونك اون بو لي سيباري. دونك فوسي لي زيتاب اضافيين اللي بغيتو تزيدوهم. بريباراسيون دو لا بلاك يعني كيفاش كنوجدوها كنديروا 1 سنتيمتر دو با دو بلاك 1 سنتيمتر اون هو الى اخره. اونتر كنديروا 1 سنتيمتر اونتر لي زيشانتيون. دونك تنديروا لا بلاك في لا كوف اللي فيها لو ليون اللي كتكون على شكل يعني تقريبا بحال هذا الشكل. دونك هذا هو هذه هي لا كوف وهذه هي لا بلاك ديالنا الاولى. دونك تنحطوا هاد لا بلاك في لا كوف اللي فيها لو ليون. دونك شنو تيوقع لو ليون اي مونت حتى لو فرون ديال هاد لا بلاك هادي. بوي كنهزو هذيك لا بلاك من هاد البيشي كنحيدوها. Donc la révélation UV, on place la plaque sur une lampe UV et entourer les taches colorées. ندوروا على les taches colorées. كنقدروا نستعملوا اليود
باش نبينو les tâches non colorées. Donc هذه هي la chromatographie. Question 3. De quels paramètres dépendent les valeurs des rapports frontaux? Alors, rapports frontaux, la relation il y a R, F égale petit h sur grand H. Alors, grand H, elle est constante. Donc, le rapport frontal, elle dépend de la hauteur de la tâche. Donc, la hauteur de la tâche sur la plaque. Donc, elle dépend de la hauteur H sera dans la plaque. Alors, sur la plaque. Quatrièmement, faire une conclusion sur X. Alors, إلا جينا ناخدو هاد لي زيسبيس هادو اللي عندنا A B C D غادي نحاولو حتى هما نرسمو لهم لي طاش ديالهم باش يبانو. دونك لاحظوا كذلك فعندي لو ريفيرونس فرونتال كاين هنا ديال لاسبيرين إلي بريسك هو الميم. كذلك لو ريفيرونس ديال اسيتامينوفين كذلك لو ميم 0.5. دونك كنقول بلي X il contient A et B. Donc il حسبنا petit h ديال A. Donc شنو غتعطينا 0.85 fois 4 اللي هي 3.4 اي presque 3.5 اي هنايا غادي تكون A. B عندها 0.5 donc 0.5 fois 4 c'est 2 donc B غادي تكون هنا. Donc elle est alignée. Donc les deux sont alignés. علاش لأن le rapport frontal ديالهم est presque le même. Donc نقولوا X est un mélange. Donc mélange شنو غادي تسمى composé. Donc non pur n'est pas pur. Donc il est composé des éléments A, des éléments purs A et B et d'autres éléments. Donc, had X, le mélange dialna est un mélange composé des éléments A, B, et d'autres éléments. Passons maintenant aux parties physiques 1. Dire si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Corriger celles qui sont fausses. Alors, les actions de contact peuvent être ponctuelles ou réparties. Donc, il y a deux types d'actions de contact. Il y a une action ponctuelle. Par exemple, le fil مع واحد la masse ou action répartie, par exemple, un livre مع une table. Donc, كتكون répartie sur la surface كاملة ديال le livre. Donc, là, c'est vrai. Deuxièmement, l'action du vent sur la voile de véliplanchiste est une action à distance. Alors, véliplanchiste هو donc يعني تزلج بواسطة قارب شراعي يعني كتكون بحال هكا مزلجه وفي هذاك الشراع. دونك لو فون هو اللي كيحرك هذاك لا فوال دو فيلي بلانشيست. دونك ما يمكنش انه يحركو لانه غير كيقيس لو فون هاد لا فوال هادي شنو تيوقع لا فوال كتولي دايره بحال هاد الشكل اي ان لو فون تيكحزها او تي ابليكي عليها واحد ديفورماسيون. دونك ضروري يكون واحد لو كونتاكت. دونك سي ني با اون اكسيون ا ديستانس سي اون اكسيون دو كونتاكت et n'est pas localisé mais réparti et là la voile cam répartie. Donc faux, c'est une action de contact. Troisièmement, l'unité légale de la force est le kilogramme, symbole kilogramme. Donc fausse, l'unité légale de la force c'est le newton. Newton et le symbole c'est N. Et quatrièmement, la valeur d'une force se mesure avec un dynamomètre. Donc c'est vrai. Le dynamomètre, c'est la machine qui كنقيسو بها la valeur d'une force. طبيعة الحال plus les relations ديال la force اللي كنعرفو فالدينامومتر كنقدروا نقيسو به la force. Physique 2, on a partie 1, deux boules de pétanque, l'une de centre A de masse MA, l'autre de centre B de masse MB sont posées sur le sol. La distance entre les deux centres est D égale à 2,5 cm. Premièrement, faire un schéma légendé de la situation. Donc, on dit le sol. Voici le sol. Donc, on dit deux boules. Boules A sont des boules sphériques. Donc, A et B. Donc, deux centres, pardon, la A, la B. Les masses, c'est la masse MA, la masse MB.
نقدروا نزيدوا les distances اللي بيناتهم هنا entre les deux centres. Voilà. هي la distance D. بغينا نزيدو نشيماتيزيو لي فورس كنزيدو نحطو هنا force F B sur A. هنا F A sur B. Deuxième question, donnez l'expression de la force F de la gravitation exercée par la boule A sur la boule B. Donc, deuxièmement, F de A sur B égale à grand G MA MB sur la distance au carré. Donc, il y a une relation linéaire. Puisque la distance sera entre les deux centres, donc, لأن les corps sphériques, تناخدو la distance من les centres. Troisièmement, calculer la valeur de la force F. Donc, F égale, donc G, عطاونا هي 6,67 fois 10 à la puissance moins 11. MA, c'est 650 grammes, donc fois 10 à la puissance moins 3, les ناخذ kg, fois 810 fois 10 à la puissance moins 3, sur la distance, il y a 2,5, donc elle est déjà en mètres, 2,5 au carré. Donc, on dira chiffre calculatrice. Alors, résultat, F égale à 5,6 fois 10 à la puissance moins 12 نيوتن. دونك عاودوا هذا الحساب من مورايا حيت ديجا حسبت انا دابا غير مانييلمون ما عنديش كالكولاتريس حدايا. دونك تاكدوا من الجواب الا كان هو هذاك سي بون ما كانش عطيوني الجواب صحيح في التعليق. Quatrièmement, la boule B exerce-t-elle une force de gravitation sur la boule F? Si oui, donnez la valeur F' de cette boule, de cette force. Alors, l'énoncé de loi de la gravitation, quand vous oubliez deux corps de masse MA et MB exercent l'un sur l'autre une force mutuelle. أي أنها قوة تبادلية. وقلنا باللي F de A sur B comme valeur égale à F de B sur A égale en général la force F اللي هي grand G MA MB sur la distance بيناتهم au carré. Donc comme réponse نقولوا oui, B exerce une force sur A. وهاد F' c'est la même ديال F اللي هي 5,6 fois 10 à la puissance moins 12 newtons. Cinquièmement, calculer le poids de chaque boule de pétanque. Donc le poids P, en général, c'est M fois G. Donc PA, le poids de A, c'est MA fois G. MA, il y a 650 fois 10 à la puissance moins 3. G, il y a 9,8. Donc c'est 6,37 newtons. Et pour le poids de la boule B, c'est MB fois G qui est égal à 810 fois 10 à la puissance moins 3 fois 9,8. Donc c'est 7,93 newtons. Partie 2, maintenant de la Terre à la Lune. Exercice 1, question 1. Donnez l'expression de la valeur de la force de gravitation F exercée par la Terre sur un objet de masse M posé sur le sol. Donc, il y a la Terre, on dit que l'objet M, elle est posée sur le sol, donc elle n'a pas d'altitude. Donc, H égale à 0 في هذه الحالة. Donc, la distance ما بين M و le centre de la Terre تكون هي RT اللي هي الشعاع ديال الأرض. Donc, F égale grand G fois MT, la masse de la Terre, fois M, اللي هي la masse de l'objet, sur la distance اللي بيناتهم اللي قلنا هي RT au carré. Donc, هذا هو l'expression ديال la force. Deuxièmement, donner l'expression du poids P de cet objet en fonction de sa masse M et de l'intensité GT de la pesanteur terrestre. Donc, le poids P ديال هاد le corps M غادي تكون هي M, la masse ديالو, fois G, T, اللي هي champ de pesanteur terrestre. أي على سطح الأرض. Question 3. Sachant que F égale à P, donnez l'expression de GT en fonction de G, RT et MT. Donc, on a F, ou bien P, نبداو P الأولى, P égale F. Ça veut dire, هاد
la relation هذه égale هاد la relation هذه puisque P égale à F. Donc M G T égale à grand G M T M sur R T au carré. Donc عندي M كتعاود في les deux côtés donc تنختزل بها كتبقى لي G T égale à grand G M T sur R T au carré. Donc هي G هي M T وهي R T. Quatrièmement, par analogie, on déduire l'expression de GL, l'intensité de la pesanteur à la surface de la Lune en fonction de G, R, L et M. Donc par analogie, on va changer seulement, on va garder les grandeurs physiques, les G, M et R, et on va changer seulement l'emplacement. Ça veut dire GL, champ de pesanteur sur la Lune, il y a grand G, il y a constante, fois la masse de la Lune, ML, sur le rayon de la Lune au carré. Donc, c'est par analogie. Dernière question. L'intensité de la pesanteur à la surface de la Lune est 6 fois plus faible que l'intensité de la pesanteur à la surface de la Terre. Donc, je nous نقصدوا بها أن شدة ثقل G يعني GL أضعف من GT بستة المرات. Ça veut dire GT كتساوي 6 GL. أي GT غتكون مضوبلة على GL بستة ديال المرات. Calculer la valeur de la masse de la Lune. Donc, بغينا هاد ML هادي. Alors, donc من هنا غادي نبداو GT كتساوي 6 على GL. Donc شنو قلنا GT شنو هي GT هي ديجا كتبناها هي grand G MT على RT au carré كتساوي 6 GL. 6 GL شنو هي grand G كذلك ML sur RL au carré. دونك هادي ولات لي كوم ايكواسيون. شنو خصني انا نخرج؟ خصني نخرج ام ال يعني خصني نخرج هاد لا ماس هادي. دونك عندي جي هنا والجي هنا كتمشي. دونك ام ال شنو غادي تساوي؟ الوغ 6 كتهبط للمقام هنا تنضربها في المقام هنا و ار ال كنضربها في البسط الفوق فكتولي عندي ار ال او كاري مضروبه في لا ماس د لا تير سور 6 او 6 في ار تي او كاري. دونك هادي لا غولاسيون. Application numérique, je vais t'atteindre. Donc, RL, c'est 1740 km. Donc, غادي نضربو في 10 أس ناقص أس 3 باردون باش نردو بالمتر. MT, la masse de la Terre, donc 5,98 fois 10 à la puissance 24 kg sur le rayon de la Terre, donc 6 fois le rayon de la Terre. ما ننساش أن RL راه au carré هنا. Donc, le rayon de la Terre, 6380 km, غادي نضربها في 10 à la puissance 3 باش نردها بالمتر puis au carré. Donc هادشي كامل غادي ديروه في calculatrice puis غادي تعطيكم الريزولتا. Alors résultat تقريبا 7,41 fois 10 à la puissance 22 kg. Donc هادي هي la masse ديال la lune اللي حسبت. كيف ديما لقيتو كالكول مختلف فقولوها لي في لي كومونتير. الوغ جيسبر يكون هذا الفرض مفهوم وواضح لانه ساهل بزاف. بغيت نزيد لكم فروض وحدين اخرين يعني الا كنتو ديجا مازال ما دوزتوش الفرض نزيد لكم فروض وحدين اخرين يكونوا صعاب شويه من هذا فقولوها لي في لي كومونتير. ولا عجبكم كذلك ما تنساوش تضغطوا على زر لايك بارطاجيو مع لي زامي ديالكم وغادي نشوفكم في حصه قادمه ان شاء الله.